So what's up mga boss, no? Nandito naman tayo sa panibagong video par. Ewan ko kung matatalo ako, hindi. So tara. Nanalo nga pala ako ng 1.5k kaganina. Joke lang, siyempre. 500 lang pala. Yun lang. 500 lang par. Game history. Wala pa tayong history par. So gumawa tayo ng story par. So tara, bonus buy agad. Isang bonus buy par. Let's go. Shit. Anong ginawa mo, Teran? Pare, oy. 7 spin. 7 spin. Yata. Kulik ko na yung para 7, not bad. Okay. Para bang 3x multiplier. Okay. 4x. Okay. Nice one. 6x. Mag-drop ka. Bonus. Ano yung bonus? Grabe yun, 2K. Uy, meron pa pala. Last. Par. I-4K mo lang par. Shit, gogi, wala. 60k yun ah. Gago. Isa pa. Turnover. 2K lang. Bastos. Botik. Ayoko. Gambling na nga. Ay! Bakit prinis ko yung punak? Sige na. Yun yung yata yung tadhana. Ayos lang. Try natin yun mamaya. Okay, wala pa rin. Mukhang alam ko na to. Kung paano. Tingnan nyo naman. Nakakaumay. Puchang gala. Par. 100 yung binigay sa akin. What the fuck? Po. Siya na po. Uy, gagi. Shit, gagi. Stick oh. Pero. Damn. Nice one, par. You know. Taasan mo yung bigay ngayon. Naniniwala ako tataasan nyo. Wild. Mag-wild ka dito. Nice one. Nice.
2x, 6. Yun, nag 6x. Alam ko na kung papaano to par. Alam ko na. Ganun pala yun. Wild. Labas ng wild. Yun. Oh, yun. 10x na para. 12x na. Lupit. Nice one. Naka-wild na naman ulit. Magkano yan? 3x, 3, 30. 33x na par. You know. 34x na. Nice one. Super win. Nice one. Meron pa tayong 7 spin. Big win par. Nice one, big win. Okay, tequila. Kailangan natin ng tequila. You know, wild oh, wild oh. Yan. Tamad. You know, wild. Damn. Oh shit. Nice one. Wild. Ay, oh dik. Sayang. Okay. Shit. Shit, na 40x na. Maglapag lang. Lapagan tayo ng wild dyan par. Paldo. Lapag ka. Wild mo. Takti wild mo par. Uy, sarap. Uy, sarap. Bunak. Lapit. Damn, son. Last. Naka-bonus. Shit. Okay. Kukunin ko na yan. Okay, kukunin ko na yan. So, tara. Bonus buy ulit. Tingnan natin kung makakota. Let's go. 12, 8. Try natin. First time na gambling. Mag-gambling tayo guys. Ooh. Lose. Shit, sayang. Damn, son. Okay ka lang, son. Grabe, ang pangit naman nun, par. Ayos lang. Gambling na natin dito, par. Wow. Isa yun na. Ang sayo nun. Nakailang ano ko dun ha. 14, pinakamataas. Okay na yan. 14. Dito tayo babawi par. Dito tayo babawi par. Okay. Dito tayo babawi. Hindi pwedeng hindi. Bilisan mo na. Heart. Yeah, heart niya yan par. You know, heart. Ay, naglo-loading par. Okay. Quick spin natin para quick spin. Lakayan mo.
10x. Lagay ka bonus. Yun ang mission. Dapat makalagay ka bonus par. Wala pa rin. Nakalang spin na. Nakakabisit. Bonus. Wala pa rin bonus. Wow. Wala pa rin bonus. Wow, ang weird. Parang inaksaya na yung oras natin. Putz. Pangit ang session natin, par. Pinakapangit na session. Pinakapangit na session, par. 15k natin. 15k na natin to, par. You know. Kahit anong ilabas. 7, not bad. Pwede na yun, putak. Collect mo na yun. Tapos igagambling mo, tapos dalawang ano. Naks na win rate yun, no. Grabe. Nakakaumay. Pangit yun. Nice one. Wala talaga nakalabas na wild talaga. Grabe. May bonus. Ganun pala yun kapag dalawa na bonus. Wow. Bet. Salamat. Nag-bonus ka din. Salamat. Nag-bonus ka din, par. Shit, kala ko. Yun, 6k oh, par. Damn. Bonus oh, nag-bonus ulit oh. Tapos wala rin. Wala na, tapos na. Ganun, kalupit. 100x yung par. 100x yun. Putik. Hindi. 14 mo. Damn it. Ano, gagambling ba natin to? Wag. Yaman yan. Let's go. Nag 3x ka pa talaga sa unahan.